सुर्पणखा एही दंडकारण्य रे मु सुर्पणखा आनंद रे करे विचारण दंडकारण्य आनंद मोहन दंडकारण्य आनंद मोहन प्राणनिक सदुलाली आनंदे करि करताली आनंदे करि करताली एही कानन की शोभावन एही कानन की शोभावन लेखे रोहित विचारी आनंदे करि करताली आनंदे करि करताली ज्योत्स्ना भिजा रजनी पुणी शारदीय संध्या अति सुंदर मुहूर्त एही शरद ज्योत्स्नार रजनी रे गीत गाई नाचिबा को इच्छा हेउछि अथच काहेकि कंठरुद्ध हेउछि मोहर काहेकि पादर ऊपर मोर मना करुछि तू नाच ना एहा शुभर सूचना ना अशुभर संकेत काहाकू पाइबार सूचना ना काहाकू हजेबार सूचना काहाकू पचारिबे ए प्रश्न किए देब मते ए प्रश्नर उत्तर ओह समय ही कहिबा ए सब प्रश्नर उत्तर ओह समय ही कहिबा ए सब प्रश्नर उत्तर आउ से समय को प्रतीक्षा पूर्वक ए दंडकारण्य रे मु अपेक्षा करिबी ओह खोजिबा पाई मु प्रयास रखिबी काहेकि मोर ए अशुभ संकेत तार सूचना पाइबा पाई मु निश्चित भावरे ए दंडकारण्य रे ओह दंडकारण्य रे भ्रमण पूर्वक अपेक्षा करिबी रात्रि पुणी असमय के के तुम्हें के भाउज आपण भाउज खेनमर भूमिष्ठ प्रणाम क्यों आशीर्वाद देवी तुमको मु तो एक अभिशप्त पाषाण सदृश हाँ तथापि एतिकी कहबी देवदेव महादेव तुमर मंगल करंतु नरंद तुमर मंगल करंतु भाउज हाँ नरंद अदिनी मेघर स्पर्श रे प्रकृति रानी चमकी उठे हाँ नरंद এই অসময়ে পুরি অর্থনিশা রাত্রিরে তুমি সুদূর লঙ্কাপুর ছাড়ি এই দণ্ডকারণ্যকু আসিছ
ହଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଭାଉଜ ଏଣିକ ଚରଣକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିପାରେ କି ଭାଉଜ? ତୁମେ କଣ ଏଇ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ନଣନ୍ଦ? ଭାଉଜ ହଁ। କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ କହିବି ବା ମୋ ଏଇ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବାର କାରଣ ତଥାପି କହୁଛି ନଣନ୍ଦ ମୋର ଆସିବାର କାରଣର କଥା। ତାହେଲେ କୁହ ଭାଉଜ କୁହ। ତମେ କି ନ ଜାଣ ଆସିବା କାରଣ ଭୋଗୁଛି କେଉଁ କଷଣ ରାବଣ ସକାଶେ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଗଲା ଶ୍ରୀରାମ କଲେ ନିଧନ। ନଣନ୍ଦ ହଁ ଭାଉଜ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିହତ ହେଲେ ଜାଣିଛ ବଂଶର ପ୍ରଦୀପ ଏହି ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ତୁମେ ପାଲିବ ଅବଶ୍ୟ। ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ତମେ କହିଲ ନା ରାବଣ ସକାଶେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ନଣନ୍ଦ ତମେ କହିଲ ନା ରାବଣ ସକାଶେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ନଣନ୍ଦ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବିନି ଭାଉଜ। ହେଲେ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନଣନ୍ଦ? ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ନଣନ୍ଦ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବି ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମ ଛାତି ତଳର କଲିଜାଟା ଫାଟିଯିବ। ଏ କଣ କହୁଛ ତମ ପାଦ ତଳର ମାଟିଟା ଖସିଯିବ। କଣ କହୁଛ ନଣନ୍ଦ? ସୁନା ଲଙ୍କା ଚୂନ ହେବାର କାରଣଟା ରାବଣ ନୁହେଁ ଭାଉଜ, ତାହେଲେ କିଏ ନଣନ୍ଦ? ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର କାରଣ କେବଳ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ଏଇ ଶୂର୍ପଣଖା। ତୁମେ ହଁ ଭାଉଜ, ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଜଣେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ। ହଁ ଏ କଣ ମୋରି ନଣନ୍ଦ? ସକାଶେ ଆଜି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏ କଣ କଲ ନଣନ୍ଦ? ସେଦିନ ଯଦି ନିଜ ରୂପ ଛଟକରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଫସେଇବାର ଦୁଃସାହସ କରିନଥାନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଥାନ୍ତେ ମୋର। ନା ନଣନ୍ଦ ନା। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ରାବଣ ନିକଟରେ କହିନଥାନ୍ତି, ରାବଣ କି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସୀତା ଚୋରି ବୋଲି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ଭାଉଜ। ନାହିଁ ନଣନ୍ଦ ନାହିଁ। ସୀତା ହରଣ, ରାବଣ ମରଣ, ଏହି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ନିୟମ ପାଲଟି ଗଲା ଭାଉଜ। ଏ କଣ କଲ ନଣନ୍ଦ? ଏ
कौन कला তুমি ঠিক বিচার করিছ ভাউজ हाँ ननंद তুমি ঠিক বিচার করিছ যাহারি হস্তরে যাহারি হস্তরে যাহারি হস্তরে আছি কুম্ভকর্ণ বলি মহাবলী ভূমিরে পতিত তাহারি হস্তরে রাবণর বংশ বুড়ি যাওয়াটা অটে অনিবার্য সুনিশ্চিত ভাବରେ রাবণর বংশ বুড়ি যাব नहीं ननंद तमे आगत भविष्यत को चिंता करी अंततः रावणर जड़े हेले बंची रहो बोली कुंभकर्ण पुत्र शिशु पुत्र को मोरी निकटे गुप्त भाव लालन पान करने आनीछ ना हाँ ननंद दियो भाउज निश्चय दियो ए शिशु पुत्र को गुप्त भाव लालन पान करी अंततः रावणर वंश को बंचे रखी मो करिथिबा पापर प्रायश्चित करिबी हाँ ननंद ए शिशु पुत्र नाम कौन रखिछ भाउज मो शिशु पुत्र नाम केवल अश्वकर्ण ही रखी ननंद दियो भाउज से अश्वकर्ण को मते दियो दे देवी ननंद जार बाप तोते तो पीयूसी शिल्पण को पाके मु छाड़ी चली जाऊची अरे धन तोते मु जन्म सीना देची हेले तोर प्रतिपालन मु करि पारिबि नाही रे धन तू तो पीयूसी पाक को चली तोते गुप्त भावरे लालन पालन करिब रे धन ममता चहला पड़ी दुखद मुहूर्तरे नियति भी गाई देला दुख भरा संगीत पारे रावणर वंशधर पारे रावणर भौणी
ହେଇପାରେ ରାକ୍ଷସର ବଂଶଧର, ହେଲେ ମୋର ବି ତ ହୃଦୟ ଅଛି, ମୋର ବି ତ ନିଷ୍ଠୁର ମନ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ବାବା, ତୁ କାନ୍ନା। ରାବଣର ବଂଶଧରକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ମୁଁ ଯୋଉ ଶପଥ କରିଛି, ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି ତ ନା ତୋତେ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବି। এই ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ରାମ ଆସିବନି, ସେଇ କଥା ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି ଧନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଧନ, ତୁ କାନ୍ନା ରେ ବାବା, କାନ୍ନା ମୋ ସୁନା। ହଁ ତୁ କାନ୍ନା। ଧନରେ ମୋର, ସୁନାରେ ମୋର, ଧନରେ ମୋର, ସୁନାରେ ମୋର, କାନ୍ଦିନାରେ ଧନ ମାଲି ମୋ ଗଳାର। ଓ ନିଦ ପରାଣ ମୋର, ଜୀବ ଜୀବନ ମୋର, ହୃଦ ରତନ ମୋର। ଧନ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ କଲିଜା ଫାଟିଯିବ ରେ। ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ମନଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହଁ ବାପ ଧନ, ତୁ କାନ୍ନାରେ ମୋ ଧନ। ତୁମର ଗଲା ଖାଲି ହୃଦୟ ସଖାଲି, ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଯିବି ପଛେ ଭୁଲି। ସବୁ ସୁଖ ଯିବି ପଛେ ଭୁଲି। ତୁ ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ, ତୁ ମୋ ବିନ ପରାଣ, ତୋତେ ନ ପାଇଲେ ଧନ ଆଜି ଯିବ ମୋ ଜୀବନ। ଏ ବାବା ତୁ ଆସିଛୁ, ସବୁ ସୁଖ ଆସିଗଲା। ତୋତେ ପାଇଛି, ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ପାଇଛି। ଜୀବର ଜୀବନ ହୃଦୟ ରତନ, ଜୀବର ଜୀବନ ହୃଦୟ ରତନ, ସାଧୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଭାସେ ରୋହିତହୀନ। ହୋ ମୋ ପିଣ୍ଡ ପରାଣ, ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ, ମୋ ହୃଦୟ ରତନ। କଥା ତ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଉଜକୁ, ରାବଣର ବଂଶଧରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ, ହେଲେ ଛୁଆଟା ଯେତେ ବୁଝେଇ କହୁଛି କାନ୍ଦିବାଟା ମନା, କାନ୍ଦିବାଟା ତାର ବନ୍ଦ ହେଉନି। ହେଲେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିବନି କେମିତି? ଏ ତ କ୍ଷୀର ଖିଆ ଛୁଆ। ଛୁଆକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି କ୍ଷୀର ପାଇବି ଯେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବି? ନା, ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ବଂଶଧରକୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ହେଲେ କେମିତି? ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଅତି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ଆଜି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରୟୋଗ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଆଜି 18 ବର୍ଷର ବାଲକଟିଏ କରେଇବି। 18 ବର୍ଷର ବାଲକଟିଏ କରେଇବି। କେବଳ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜୀବନର ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ହେଉଛି ଆଜି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆଟାକୁ 18 ବର୍ଷର ବାଲକଟିଏ କରେଇବି। ବାଲକଟିଏ କରେଇବି।
ସେ ନିରୀହ ଝିଅ ନିରୀହ ଶିଶୁଟା ଅଛି ତାର କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନାହିଁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲି ଅଥଚ ତାର ସେ ଅଚଳ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉନାହିଁ ମୁଁ କଣ କଲି ଅସମୟରେ এই মন্ত্র প্রয়োগ করি মু জীবন থিবা শিশুকে নির্জীব করিদেলি কাহিকি শুক্রাচার্য গুরুদেব শুক্রাচার্য দেইথিবা মন্ত্র কোন অসিদ্ধ ହେବ না অসিদ্ধ কদাপি ହେବ ନାହିଁ এই শিশুপুত্র দেহরে এই শিশুপুত্র দেহরে সিনা জীবন ନାହିଁ ହେଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ମୁଁ ଡାକିବି ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି ସେଇ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ 18 ବର୍ଷର ଯଦି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋରି ନିକଟେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଯଦି এই সিদ্ধ মন্ত্র সিদ্ধ হয়নি তাহলে গুরুদেব শুক্রাচার্যଙ୍କର সমস্ত সাধনাକୁ এই সংসার আগরে প্রচার করিবি গুরুদেব শুক্রাচার্য সাধনা করি নাহান্তে গুরুদেব শুক্রাচার্যଙ୍କ নিকটରେ সঞ্জীবনী মন্ত্র ନାହିଁ এইটা প্রয়োগ করিবি গুরু নিন্দা ব্রাহ্মণ নিন্দা দেব নিন্দা মাতৃ পিতৃ নিন্দা পଛେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିନ୍ଦା ରଖିବି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ରଖିବି বাবা অশ্বকর্ণ বাবা অশ্বকর্ণ অশ্বকর্ণ